kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de to mona ijira kamali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de to mona ijira kamali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de to mona ijira kamali kunyumando ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande nyini mali basegere ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyumande nyini alhamdulillahi rabbil alamin amala barkada alamin wa tijra anna foliani tanu kanyeshi lameba chama ani absoma belajilema ni watinna au fanfan sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka amala barkada la belajilena amala barkada wati belajilena juma do ambe nyombla wati nyanyina la fala ka bidena ndo ajira anna kuna foni munum be jamana kunga ani jien kunga au sega bo o jona chomi alhamdulillah niye ansile o keneka amba donc bo jumana ka seni watila latike kono sanga sigira da chamana ambe dugo ke alsame fure belajele ya rabbi klaka udaro nema uye an kon kitimina ala ko noya anube jamina ya rabbi ala ko funa noya banabato amunum be sojula nu ka dimi ni watina au chamambe yori la kene sola munumbu se kanu ka toroi kenya ala de tado ya rabbi ala kan belajele son kenya la dokun kuna fani dalili kenya niye ansigile o sanve kuna fani munumbe laben ka lase au ma ka damne dine foka se jumana kanya la fe kuna fani munumbe lase ya rabbi ala ku ke ka glanike kuma ufotro nyuma ala ku di haklima kanegu sawatini kuma kanwi lama famuko nyuma ala ko di lama ba belajelema ngambo fo nya dongo do owi wati dawla ya saika ma famia fo ka soro lama ba yarete lamenina ni mirini ngani ya wore o begele do famuna kosobe o tigi ba fe ka fen famu kuma kono are ni ba fe ka miya kono o be ma nyini ute famia nyinina ya rabbi ala ka belajele son famia to nyumana ambalma bismillah parafina bela mali de to mona ijira kamali kunyumando bibedina nyini alla kira kanu ba labbayk fa antal mu'tamadu fenyani ba yere feri agence almadina awulila dilikula hiji ani imura laben chugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe kata sili an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe ka kaba munumunu lafia ani anye don konanawa au ba fe kata mina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belajire to agence almadina mo agence almadina alebi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba u ka dofara uluka nyedonka mamunu nya kebaw ye ulufana ka seka famya lisoro agence almadina nina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belajile tike wasa o ka seka lafia hiji ka yoro kilingile belajile la almadina saka naka wati belajile la abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ka yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la almadina ukoku be duga uke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se ani ka do amusaka noya an belajile ka sikata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji almadina ayaw haklito samba flani tani wolonvla hiji wati sera wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka almadina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 almadina wati bela jele kake au sago ani au dongoy labbayk kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye
bela mali de tomona hijira ka mali ko nyuman don. Anga mali kala jamana ye, anga mali islame jamana ye. Barafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyuman don. Anga mali ye kala jamana ye, anga mali islame jamana ye. Barafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyuman don. Anga mali kala jamana ye, anga mali islame jamana ye. Ambalma waka bidong baro famba uflengi. Kono fon la se sebang ye ayira ka fo kuchala dutigu ni amakrobaw u bismillah la jamana tigi fe président Ibrahim Bokar Keita. Uye boyama sego anika jira jamana tigi la ka fo kwa demebe ay jamana tigi rami ni alera ka bange dugu ye kuchala ye. Kono fon la se sebang ye nya folikola. Danna kele de mamali mori de onye kele kela nyuma. Ambalma jamana se ka kolosuma toni hakli jagabo kera ka jira ka fo amerom na ko san wajibi do jamana re dine nyamaw ni duti lakaw udak se ga dokumana o kama jamana kronfela baskeli kofe famaw uye anyini segu mara ani mopti mara bemaliya minbei na be nyini ka do kabilaw ni nyonche ka dina nyamaw dado akmana u be mi wele commission de bons offices ko nyamaya ta ka di imam Mahmoud Dikoma au conseil islamique a nyama munu ni olu sigimbe region konnola ale fana ye danaya seme olu la ko dado akrofola u ye segu sigike jamana re famaw segu fanga blo nyamaw a dina nyamaw dubaw olu koromaw nunu bela jele nyon soro akeneka akera danskali kene sharia munu bora kono o bila se inshallah ambal ma foka se kuna funi woro ma mimbe talike jamana konnala dungbaru famba flaniye mila benana bila se adinga fe Abdul Nyang negaw kuna Badra Ali Sribe ka korofo boyan ka awla soro aw ma ke fanfa demba yaw kono jago kerola barakerola fanga ka barakerow ni ken reyet glamaw munumbe anlameni watina bolfen konnawla uira twala taw ananga karu taxi sotramaw duruniw ananga ben batigu mati boyorola ka yorosoro ni bolfen ti boloni aw ka demete mawni nu bolfen ala ta kofe akalfabe awla aka jandula malde munumbe anlame mali sigidugu waraw olu konnala ambaranyon kuma so ka kesri kono ani jien selekenani aw munumbe anlame Amerika, Asie, Océanie, Europe ani frafina fanto belajele fe do kibaru debe fazele fle awye foiti awma ka aw bismillah ka uklomajo kuna foni ani adallu chien ani alansraka ambalmaw a bismillah. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir.
Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumandon ambalma wanga fulbe aklingina belajile ka fo aw ye ko aw bismillah tiɲɛ kɛnɛ kan juma tɛmɛnen an tun welela karamɔgɔkɛ fɛ n'o o ye ustaz Siri Ture ye ka kibaruya dɔw lase an ma ko an ka jama ladɔnniya a la n'o bɛ tali kɛ Iran jamanaden min ni ale ye Yusuf ka filimu tourné a filimu kɔnɔ acteur min bɛ Yusuf jɔyɔrɔ kɛ o bɛ ale de bolo a tɔgɔ ye ko Mustafa Zamani a kunnafoni tun bɛ Facebook kan anw yɛrɛ ye a ye tile 2 bɔɲango an da ma se a kuma ma ka sababuya kɛ bibi na internet ko kumaw WhatsApp ni a ɲɔgɔnna caman kuma kirikara sugu bɛɛ bɛ a sanfɛ o kama anw da tuma don a kɔrɔfɔ la nka juma tɛmɛnen min ye karamɔgɔkɛ ye Ustaz Siri Ture ale yɛrɛ min ye filimu in traduit bamanankan na a ye an wele telefɔni na ka kibaruya lase an ma ka fɔ an ka silamɛ jama ladɔnniya a kunnafoni na nka o kɔfɛ an welela ka bɔ dɔnbaya sira caman na an ye jateminɛni caman kɛ an lamɛnbaa minnu ni olu sigin bɛ hali jamana wɛrɛw olu sanfɛ u bɛɛ ye a sɛmɛntiya ka fɔ ko min ye kuma in ye sababa tɛ Mustafa Zamani a bɛ yen baasi foyi tɛ a la a ma fatu o kɔfɛ a yiralana k'a fɔ filimi réalisateur de banna nka o yɛrɛ banni ni bicɛw bɛ san 2 bɔ o kuma min ye karamɔgɔ Ustaz Siri Ture a ma kunnafoni wɛrɛ kɔni di an ma fɔlɔ o kuma ni kibaruya wɛrɛ min bɛ yen a yɛrɛ na tila ka na ɲɛfɔli kɛ o la yasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ inshallah kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumandon anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumandon anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumandon anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye an balimaw fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko lesor o ye a jira k'a fɔ kucala maakɔrɔbaw bisimilala jamanatigi fɛ président Ibrahim Boubacar Keïta sibiri tɛmɛnen jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta kuluba ye u ka lajɛ kɛnɛ kan a ye kucala maakɔrɔbaw u bisimila n'o ye notabilitew ye président Ibrahim Boubacar Keïta ni a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ présidence yɛrɛ secrétaire général Sumelu Bubey Maïga délégation min nana ka bɔ Miangala n'o ye kucala Yoroso ani Bla ka se San ani Tomiyama a délégation ma 70 bɔɲango u nana ka bɔ cercle 5 o de kɔnɔna la Miangala an bɔra ka cercle minnu tɔgɔ fɔ sisan u ka laɲini tun ye ka jamanatigi kana foli di a ma o kɔfɛ ka foli ani waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jamanatigi ma a ye baara fɛn fɛn kɛ Mali bɛ se ka basigi cogo min ani Mali bɛ se ka yiriwa sira sɔrɔ cogoya minnu na a cérémonie tako fɔlɔ o bolila fɛn min kan o ye bamanankan ye o kuma jamanatigi ani min ye ni maaba ninnu u ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de kɔnɔna la u bɛ min wele ko réseau des communicateurs traditionnels ni o ye an ka ɲamakalaw ka tɔnba kucala o président n'o ye Bakari Dambele ye o kɔfɛ kuma dira fédération des huileries du Mali Fanta Madi Keïta a ye kɔrɔfɔ ta représentant de la communauté musulmane n'o ye silamɛw olu ka nɔbila ka bɔ kucala Cheikh Umar Dambele kɔrɔfɔ dira ale fana ma
chrétien fana ka matumbe kene kan Apollinaire Dambélé ko fe o ye église catholique tola o kuma chrétien ka bolo faram bi wele ko protestant olu fana ka matumbe kene kan Joseph Koita ale fana tumbe ka olu représenter muso ka nyama kuchala o fana tumbe kene kan ni o ye Korgwa Diallo ye o bela jele folike ka nyashi anga jamana tigima ay baraba min ke nabi ma nyefa kaba sigira fanga la domi kuluba kase bila karangralela usinzina famiga togodo ubse ka yiriwa chomi jamana nyama e bara minin ke ulula okuma ay ofolike togoda nyeta be seneko de kofo o dobe teleke angre ka demenke mauye ni fanga yɛrɛ ka nafolo yasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min sɛnɛkɛbaw ma n'o ye subvention ye tracteur ba kelen o dilen sɛnɛkɛlaw ma o kɔfɛ u bɛ min wele ko kɔɔri o sɔngɔ ka o fana subvention kɛ ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ jamana ɲɛmaa ye o baara min kɛ u ye o foli ani o waleɲumandɔn kɛ ka lasegi a ma baara ninnu bɛ kunjɛ waati min kucala yɛrɛ maabaw olu ka ɲɛma représentant a ye a kanu o kuma jamana ɲɛmaa ye bonya min kɛ ani a ka délégation ye ka o foli kɛ u nana fɛn min fɔ jamanatigi ye o de ye ka fɔ min ye kucala ye u ni jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita u bɛ ɲɔgɔn bolo président Ibrahim Boubacar Keita kucala ka don sabu yen ye a bange dugu ye o kuma ko a tɛna a kɔ don kucalakaw la abada o danganiya bɛ olu la u mana kana laɲini kɛ jamanatigi fɛ u mana kana a deli u mana wari ɲinina a yɔrɔ la u nana de kana a fɔ a ɲɛna gɛlɛya ni a ta bɛɛ maa bɛ i ɲi dɔn gɛlɛya de kɔnɔ ani i jugu o kuma gɛlɛya ni a ta bɛɛ olu ni jamanatigi u bɛ ɲɔgɔn bolo u tɛ fɛn min kanu abada o de ye k'a fɔ baara min kalifalen don président Ibrahim Boubacar Keita bolo a baara kana tiɲɛ a bolo fiyewu u t'o kanu u nana k'a jira la k'a fɔ u ka dɛmɛ jɔlen bɛ a ye o kuma yasa ŋaniya min bɛ a la maliko la o ŋaniyaw olu se ka waleya cogo min o de ye olu nakun ye kuluba kana foli di jamanatigi ma o ɲɛfɔra Umar Watara fɛ o kɔfɛ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita kuma ninnu u ye a sɛbɛkɔrɔ labɔ a ye kɔrɔfɔta a ko maa minnu ni u nana bɔ ale ye o kuma ko u bɛ se ka maa minnu ni u bɛ se ka lakodɔn Paris u bɛ se ka lakodɔn Londres ni Bruxelles ani Washington nka ko adamaden ni i yɛrɛ ka dugu i ka buguda i ka togoda o kuma ni olu tɛ i lakodɔn o kuma ko i mana lakodɔn diɲɛ fan o fan o kɔfɛ o kuma adamadenw u bɛ tɔgɔ bɛ wele la o kuma maa bɔyɔrɔ i kan ka lakodɔn ye wajibi ale bɛ fɛn min kucala jate i n'a fɔ yɔrɔ do yɔrɔ min ni ko bɛɛ daminɛ bɛ se ka kɛ o yɔrɔw la a fɔlɔ ye min ye a bange dugu do o fɔlɔ ye min ye a ka kalan kun fɔlɔw o daminɛna kucala o kuma a ka min ye fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ bɔ o kuma dugubaw kɔnɔ o kuma dugu minnu ni sɔrɔw ani nafolow bɛ u kɔnɔ Mali la o bɛɛ lajɛlen ka a kanu bidɔnya in na o kuma kana foli kɛ ka ɲɛsin ale ma n'o ye teriya foli ye n'o ye balimaya foli ye o kuma kana a yira ale la fana k'a fɔ ko u ni a bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye fɛn ye fɛn min ni o tɛ se ka tɛmɛ ten fiyewu ale ɲinama o bɛ ale dusukun labɔ ale tɛ dɔwɛrɛ ye hadamaden kɔ o kuma a ka kan o kuma min ye nin foli sugu ye maabaw ka wuli ka bɔ dugubaw olu caman kɔnɔ a bangeyɔrɔw ni yɔrɔ caman ka ale sɛgɛrɛ fɛn dɔ wajibi min ni a bɛ jijigi ale dusukun na a miirila k'a fɔ kuma minnu fɔra nin hukumu sugu kɔnɔ a yera k'a fɔ kuma ninnu a min ye a bi se ale dusukun na cogo min cɛw ani musow kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a ɲɛfɔ ka gɛlɛ o kuma ko Kucala ni Bamakɔ cɛ ka jan bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn Kucala ni Bamakɔ yɔrɔ surun tɛ o ni a ta bɛɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka wuli Kucala a dɔw ye maakɔrɔbaw ye o kuma ka ale sɛgɛrɛ o kuma min ye condition sugu bɛɛ la diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔna la
ka wuli ka ale jamanatigi sɛgɛrɛ fɛn min do fɛn min ni a bɛ se fo ale ni na a n'a dusukun na. O kuma muso minnu ni ani kucalaka cɛman ani a musoman a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma. O kuma kucala dubaw a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma président IBK ale ka ɲɛfɔli la. O hukumu de kɔnɔna la a ye fɛn min kanu o de ye k'a yira min ye kucala ye ale ka ɲɛnamaya gulonnen bɛ o la hali bi sabu a ka ɲɛnamaya daminɛna ye. Ibrahim Bokar Keita a ye layidu di k'a fɔ a bɛna a yɛrɛ tɔgɔla so dɔ jɔ kucala don nataw olu kɔnɔna la. Kuma yɛrɛ kuncɛyɔrɔw la sa président Ibrahim Bokar Keita a ye a yira k'a fɔ ale danganenen don an bɛ don min na ko bi k'a fɔ min ye maakɔrɔbaw i n'a fɔ Elhaj Sidik Ouattara min ni a bonyanen don miyankala bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. O kuma ko min ye ɲɛnamaya lafiya ni o ye sunɔgɔ yɛrɛ min ni a bɛ kɛ lafiya kɔnɔ. O kuma ko a bɛ a kanu. O kuma o bɛ se ka jɔ maakɔrɔbaw ye cogo min a ko a danganiya bɛ an bɛ don min na ko bi. Cɛkɔrɔba Elhaj Sidik Ouattara min bonyanen don miyankala bɛɛ kɔnɔna la. O kuma a bɛ sunɔgɔ kura sɔrɔ min bɛ a ni lafiya a ye o kɔrɔfɔw ka olu ɲɛ lase. O kuma min ye Fatiya ye sa u y'o kɛ ka kɛnɛ kuncɛ Ashura o hukumu kɔnɔna la. O kuma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ jamana ye. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko l'essor. Jamana ye farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ an sɔn ko maa fila bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ mugu pɛrɛn dɔ sababu ye. Mugu pɛrɛnta min bɛ don dugu jukɔrɔ maaw ɲɛ hali bi a bɛ ka maaw fa jamana kɔrɔnfɛla la. Maa fila bɔnɛna u ni na alamisa tɛmɛnen ka sababuya kɛ mugu pɛrɛn dɔ sababu ye. U ka moto tɛmɛtɔla degel la ni mugu pɛrɛnta kan k'a fɔ don. Waleya in a kɛra Tinta Fagat o bɛ Tinhama o commune kɔnɔ ani Ansongo cɛ bɛ kilomɛtɛrɛ 25 Bonyangola Gao région kɔnɔna la. Enquêtes olu kɔni dayɛlɛ la yaasa a bɛ se ka sidɔn cogo min maa minnu ye nin mugu pɛrɛta don ninnu ɲɛ studio Tamani ale ka kunnafoni sɔrɔliw na. Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko kibaru o ye a jira k'a fɔ maa 7 Bonyango homme d'affaires dɔ b'o la ko olu minɛna Faransi sɔrɔsiw olu fɛ. Faransiskaw ka sɔrɔsiw minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a yira k'a fɔ Sibirisu ka dugu jɛ Dimanche la min ye u ye mɔmɔni dɔw daminɛ Kidal o kɔnɔna la ka taa Kidal so caman wuguba ka mɔmɔni kɛ yen. O kuma min ye bi sɔgɔmada in na ye sa ko Faransi sɔrɔsiw segira ka na so dɔw bɛ ka bɔmu kɛ ka ye bugubuguma. O ye homme d'affaires dɔ ka so ye a tɔgɔ ye ko Mahamadu Agirisa. Siga kɛnbɛ o la k'a fɔ ko a kɛnbɛ ka kɛlɛminɛw dogo a ka du kɔnɔna la. O hukumu de kɔnɔna la a minɛna ani maa wɔɔrɔ Bonyango a n'olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. A yirala tuguni k'a fɔ Faransi sɔrɔsiw ye nin baara min kɛ ko tiɲɛniba de kɛra mobiliw olu caman bɛ yen tasuma ye olu minɛ a baaraw olu senfɛ. Ni waleya min ni a kɛra ko a ye fitinɛba de da don Kidal kɔnɔna la. O kuma mamurutilen dɔw bɛ yen ko olu b'a la ko jama ka bɔ ka taama k'u ka dusumakasa yira Faransi jamana na. Maa kan ka fɛn min pereperelatigɛ di o de ye k'a fɔ Amadou Agirisa. A ye homme d'affaires do min ni a bɛ baara kɛ sanni feere sira kan ani transport ani communication Gao ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ani Kidal. Dɔw ka jalakili bɛ a kan k'a fɔ ko trafiquant do min ni a bɛ don ni minɛn cɛjuguw ye. O kuma Kidal
o région kɔnɔna la an balimaw nin kunnafoni ninnu laɲini tɛ dɔwɛrɛ si ye wulikajɔ min bɛ senna maliyɛnw fɛ bamakɔ ka faransi yira k'a fɔ ani tiɲɛnikɛlaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi ka diɲɛ dɔ fili la ka ɲini fana ka malidenw dɔ fili la min ye gɛɲɛ ye hali bi a ka to faransiko la nin kana maa si bɔ i hakili kan k'u bɛ terrorisme kɛlɛ la kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor u ye mali jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta Tchad min ye l'américain jamana u ye Tchad tɔgɔ fɔ k'a fɔ jamanaw do jamana minnu ni sɛbɛn tan bɛ olu kama k'u tɔgɔ do lisi la o kuma tungafɛ taga l'américain jamana min denw kan ka taa l'américain jamana kan wali min denw man ka taa o kuma Tchad tɔgɔ don bɛ o lisi la o kuma mali jamanatigi ale min ye G5 Sahel o ɲɛma ye a ye kibaruya dɔw cari o kuma Tchad ko in na o kuma jamana ɲɛma ni o ye G5 Sahel n'a ɲɛmaya b'a bolo président Ibrahim Boubacar Keïta ko a ye kunnafoni sɔrɔ a balila la kosɛbɛ k'a fɔ ko l'américain ka jamana ye décret dɔ ta n'o ye sariya dɔ ye o sariya ko ka Tchad jamana tɔgɔ do jamanaw la jamana minnu denw ni américain ka visa man ka d'u ma fiyewu k'u ka taa l'américain jamana kan G5 Sahel ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta ko ni hakilina min n'a taara l'américain jamana fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye cɛsiri min bɛ senna Tchad jamana bolo o kuma ko cɛsiriw ka olu lagosi Tchad ye an baaraɲɔgɔn gɛlɛn de ye o kuma terrorisme kɛlɛli la G5 Sahel yɛrɛ hukumu kɔnɔ hali kɛnɛ wɛrɛw kan min tɛ G5 Sahel ye o jɔyɔrɔ bɛ Tchad bolo terrorisme kɛlɛli la o bɛ Tchad fo a ka cɛsiri la cɛsiri min n'a y'a ɲɛsin terrorisme kɛlɛli ma ani tiɲɛni cɛjuguw jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta ale min bɛ G5 Sahel o ɲɛmɔgɔya la a ko a bɛ fɛn min ɲini o de ye l'américain jamana u ka faamuyali kɛ yaasa min ye G5 Sahel bɛ cɛsiri min na o cɛsiri kana segin kɔ cogo si de la u haminen don ni fɛn min ye baaraɲɔgɔnya min bɛ u ni Tchad ni ɲɔgɔn cɛ ani baaraɲɔgɔnya min bɛ u ni l'américain jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka makara cogo min G5 Sahel jamanaw a yera k'a fɔ olu fana ka jɛɲɔgɔnya kolo bɛ se ka sinsin cogo min président Ibrahim Boubacar Keïta min ye G5 Sahel ɲɛmaw ye k'a b'a ɲini l'américain jamana fɛ u ka kanu u filɛ ka ni ɲangini min ta ka ɲɛsin Tchad jamana ma u ka cogoya kɛ ka segin u kɔ u ka ni hakilina na basike bɛ se ka makara cogo min o kuma Mali ni a lamini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kunnafoni in bɔra président IBK de yɔrɔ la Bamakɔ yan septembre kalo tile 27 2017 Farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali kalan jamana ye an ka Mali an balimaw min ye Segu mara kɔnɔna la lajɛ dɔw olu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna la lajɛ in a sigira sen kan an ka Mali Haut Conseil Islamique du Mali a ɲɛmaba Imam Diko Segu o Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ni o ye Sheikh Hashim Haidara ani a ka jamakulu ye ka fara Segu silamɛ dubaw olu bɛɛ lajɛlen kan baara in a kɛra nin bɛɛ lajɛlen fɛ président IBK u ye danaya da Imam Diko kan ka baara kalifa a la bɛn bɛ se ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min jamana kɔrɔnfɛla ani a cɛmancɛ u bɛ wele ko mission de bons offices o ɲɛmaya d'a ma o baara min n'a taara ka di Mali alisamɛw ka gɛrɛtɔnba o ɲɛma ma kunfɛ baara tɛ n'i ye jateminɛni kɛ an ka jamana in kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen bi a yera k'a fɔ a ye kundama min sɔrɔ wajibi don jamanadenw olu ka kuma ɲɔgɔn ye cogoya camanba de bɛ yen gɛlɛya ni a ta bɛɛ min bɛ an yamaruya ka sigi ka kuma balimaya ni sinjiya ni furuɲɔgɔnya ani sinankuya nka min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o ye silamɛya de ye jamana in kɔnɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara la 95 o ye silamɛ ye gɛlɛya bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ a fanba o ye silamɛ ye dekun fanba olu fana ta don o hukumu kɔnɔna la an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn ye ni silamɛya ye ni balimaya ani sindiya ye
o baara jɔnjɔn o taara ka kalifa silamɛ ɲɛmɔgɔw la u ka kumaɲɔgɔnya sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Basiki bɛ se ka kɛ cogo min, lafiya bɛ se ka nati cogo min an ka jamana kɔnɔna la. Tiɲɛ don diɲɛ yɛrɛ ma o nana ko u bɛna an dɛmɛ. Mugu ni kisɛ o bɛ ka ci kabi waati caman. A yira k'a fɔ cogoya wɛrɛ ka ɲini a ko la ni o ye sigi ka kuma ye. O baara min ni a bɛ sen na, min ye Kidal kɔfɛ, Segu ta o baaraw sigira sen kan, sabu fitinɛ min bɛ Segu mara kɔnɔ, a bɛ ɲini ka bɔ kabilako mankan ni siyako mankan fɛ. O kama, wulikajɔw bɛ sen na bi basiki bɛ se ka nati Segu o fana kɔnɔ. Muguci ni jolibɔn bɛ se ka dabila cogo min ani Mopti mara o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. A segi kɛnɛ kan Segu, jamana faamaw, premier ministre ani assemblée ɲɛmɔgɔ ka fara député wɛrɛw ni ministre wɛrɛw kan, ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan. Au Conseil islamique du Mali a ɲɛmaw, u bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. Segu dugutigilakaw, a maires, a gouverneurs, ka taa se a alimamiw ma, ka fara Segu ka cɛman ani a musoman bɛɛ lajɛlen kan, ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni lajɛba in a kɛnɛ kan Segu kɔnɔna la. Dantigɛliw olu senfɛ, kɔrɔfɔ dira an ka karamɔgɔkɛ ani an ka cɛkɔrɔba ma ka jama bisimila ani ka kɛnɛ yɛrɛ dantigɛli kumaw fɔ ni o ye Ba Seydou Tall ye. Ba Seydou Tall a ye min sɔrɔ ka fɔ a kɛnɛ kan walawalaliw la ani kuma kunfɔlɔw la, a ye to an ka lamɛn. Ne ko Allah subhanahu wa ta'ala tanu ala min ye da bɛɛ lajɛlen da hɛrɛ k'a ɲɛ tila fana ka gɛlɛya dɔw jira an na an k'a dɔn k'a fɔ Allah yɛrɛ Allah subhanahu wa ta'ala de kelen da ko ye an bɛ barika da ala ye o la. A misali ciba ka sallallahu alaihi wa sallam n'o ye Sayyidina Muhammad ye. Sayyidina Muhammad min ye Allah subhanahu wa ta'ala ci kana ma ngɔsɔ ka hinana ka ɲuman sira jirana an ka taa o fɛ ka juguman sira jirana an k'o to yen. O tɛmɛnen kɔfɛ sa n bɛ fɔlɔ k'an ka premier ministre fo. Ale min n'an y'a wele a nana ka na an ka wele lajɛ ka na an ka wele jaabi n bɛ barika da ye o la a n'a ka ministre bɛɛ lajɛlen ani maa o maa min n'o yɛrɛ de y'a yɛrɛ se sali kɔnɔ hali minnu bɛ da la an ka foli ba u bɛɛ lajɛlen ye an ka tanu b'u bɛɛ lajɛlen ye u bisimila. A diyara an ye fo ka s'a da la. A diyara anw ye cogo min na an bɛ ala deli fana a ka diya ala fana ye ten a ka diya ciba fana ye ten sallallahu alaihi wa sallam. Sabu an filɛ kɛnɛ min kan bɛn ɲinini kɛnɛ don ani kɛlɛya ɲinini kɛnɛ don ani farafara ɲɔgɔnni an k'o dabila o kɛnɛ don. O la sa an k'a lajɛ an ka tugu Allah subhanahu wa ta'ala kan Qur'an aya nɔfɛ wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. An bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala ka juru minɛ an kana fara fiyewu. Juru jumɛn don? Kelenya juru don, ka kɛ kelen ye o juru don, an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o juru don, jamana bɛɛ ka don kelen fɛ bɛɛ kelen fɛ ka bɔ o juru don. An bɛ ala deli ala min ye nin Qur'an aya da an filɛ baara min na baara in a kɛ cɛ ni hɛrɛ ye an bɛɛ ka taa bɛn a kan fɛn kelen k'a la fana wa n'a ala y'an bɛɛ fɛn kelen k'a la fana baara ka taa kɛ n'a ye wa ni baara taara kɛ n'a ye fana ala k'a minɛ sabu Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko ud'uni astajib lakum. An bɛ ala deli k'a minɛ bɛɛ sabati kelenya a kana n'a ye jamana in kɔnɔ. An bɛ ala deli o la wa an sokaw fana an wasalen don bi n'an ka Segu faamaw ye ka taa fo Bamakɔ kana fo Segu yan nɔ. N'an wulila diɲɛ waati o waati k'a fɔ k'an bɛ ala deli bɛɛ kana kelenya kana sabati kana u bɛ an fɛ a la k'an dɛmɛ a la an b'o barika dɔw ye sini an b'o barika dɔw ye bi tuguni. Wa Allah subhanahu wa ta'ala deli mun kosɔn fitina ka bɔ yen pewu bɛn kana jɔn i ti kɔsɔn ala kɔrɔ ko i bɛ ala deli de ni waati min ka d'a ye a b'a minɛ n'a ko a bɛ dugawu minɛ anw ka wele la yɔrɔnin kelen o tuma est ce que anw y'a ka jɔn ye wa n'an b'a dɔn fana a mana kɛ cogo cogo kɛ fama kana a b'an ka dugawu minɛ sabu ale yɛrɛ ko ud'uni astajibu lakum an deli b'a jaabi o la sa baara ye min bɛna daminɛ sa an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a ka daminɛ ni hɛrɛ ye ka ban ni hɛrɛ ye an bɛ bonya min ɲini a kɔnɔ n'o ye an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ye an bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ko y'a kɔnɔ k'a ta Kidira fo ka taa Kidali fo an sɔngɔ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kɛ da kelen Allah subhanahu wa ta'ala masa ma a b'a yɛrɛ sabu la n'i y'a deli bɛɛ a mana kɛ cogo o cogo don dɔ a bɛ jaabi o sabu an jaabilen an ɲɛ b'a kun bɔtɔ la sa an ɲɛ b'a kun bɔtɔ la sa kosɛbɛ halisa an ka tɛmɛ n'o ala deli ɲɛ mun kosɔn ala n'a jaabi wasalaamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. An balimaw nin tun ye an ka cɛkɔrɔba n'an ka karamɔgɔkɛ ye n'o ye Ba Seydou Tall ye ale ka walawalali ye an b'a jigiya ka fɔ faamuyaba sɔrɔla ni kɔrɔfɔ in na
basirutal kɔfɛ kɔrɔfɔ dira Segu shirifike ma n'o ye Sheikh Hashim Haidara ye. Maa caman bɛ a yɛrɛ ɲininka tile kelen ka maaw wele ka kuma yala o bɛ se ka na ni bɛn ani basiki ye wa? Maa caman tɛ fɛn min jateminɛ o de ye ka fɔ ɲani kɛnɛ ka sigi o b'a sɔrɔ boli min kɛra, sika kuma min kɛra, cɛsiri min kɛra, o b'a sɔrɔ tɔsi tɛ o la. Baara min do baaraba do maa minnu bɛ sika fɔ ɲɛdɔn ani bɛn ni basiki bɛ se ka na cogo min. O hukumu de kɔnɔna la i b'a sɔrɔ o bɛ se ka kalo yɛrɛ kɛ dongo do dɔ bɛ sigi dɔ bɛ lamɛn kuma dɔw la u yɛrɛ na mobili ta ka se yɔrɔw la. O baaraw fanba mana kɛ kuma min kɛnɛ bɛ sɔrɔ ka sigi de. Kɛnɛ in bɛna sigi waati min ka dantigɛli kɛ o b'a sɔrɔ baara min kɛra baara denni tɛ. Jango ni maa b'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ ala n'o y'an ka karamɔgɔba ninnu ye u ka wurudiw ni fɛn caman kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ si yɔrɔ janyana kosɛbɛ. Baara nɔgɔn tɛ nka bɛn ni basiki ɲinini kama silamɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ u ye u ka silamɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ u y'u ka baara ani cɛsiri degun ni a ta bɛɛ ka ɲɛsin o baara sabatili ma. Min ye Sheikh Mansur Haidara ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Segu ani a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen a ye o dilanni baara de kɛ, a ye o cɛsiriw olu de kɛ silamɛw se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min. A ye maaba min to a kɔ Segu ye o ye Sheikh Hashim Haidara ye. Imam Mahmud Diko Mali alisamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaya kalifan bɛ ale la a fana ye danaya sɛmɛ Sheikh Hashim Haidara la. Nin baara Segu kɔnɔna la ani a nɔfɛmaw u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan a baara ka se ka doni ta cogo min bɛn ni basiki o bɛ se ka sabati cogo min alisamɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Sheikh Hashim Haidara a ye kɔrɔfɔ ta waati min maa dɔw maa min n'a ti ye kɛnɛ bɛɛ kan kɛnɛ bɛɛ yɛrɛ fana kumakɛla tɛ a bɛ ko o ko la o ye sɛbɛko dɔw ye i b'a sɔrɔ jamanako ani alako kunkanko kibaruyaw do a ka bɔli man ca maa minnu bɛ Segu olu bɛ o si dɔn a ti ye kɛnɛ bɛɛ kan. A bɔra ka na min ye Mali alisamɛw ka jɛrɛtɔnba a ɲɛmaba ka n'a ka wele jaabi sabu min ye Mahmud Diko ye tiɲɛ do ale dɔɔnin do nka min ye alisamɛw ka ɲɛmaya o jɔyɔrɔ bɛ a bolo ani o bonya ka kan a sera kɛnɛ kan o tɔgɔ la. Dantigɛli kɛnɛ kan a ye foli kɛ faamaw ye minnu ni olu nana kɛnɛ kan nka o kɔfɛ a ye Ala ta fana jira u la. A ka kɔrɔfɔ musalaha tɛ a la Ala ta ani jamanako hakilina a ye o lase faama ni fandan dɔnnibaa ni kunfin bɛɛ lajɛlen y'i ka faamuya sɔrɔ a kɔrɔfɔw kɔnɔna la. Sheikh Hashim Haidara a ye min sɔrɔ ka fɔ kɛnɛ kan an ka ustaz lamɛn. Imam Mahmud Diko ko kɔni Saïd Islamique président Mali dina ɲɛmaa bi Ala ka lafiya n b'o fɔ n kan kɔrɔta de jaabi o fɔ la Ala bɛ lafiya ko kɛ hali ne b'o bilasira a ka sigi kɔnɔ a ye baara ɲuman minnu kɛ ka silamɛw kala ɲɔgɔn na ka silamɛw bɛn ka silamɛw don da kelen fɛ k'a bɔ da kelen fɛ an b'o foli k'a ye an b'o barika da k'a ye a ye cɛsiri min kɛ jamana in jɔli la jamana in dilali la jamana in ka basigi la bɛɛ ɲɛ b'o la o tɛ ko dogolen ye an b'o foli k'a ye an b'o barika da k'a ye hali kɔsa in nana fili ye a wulila ka taa fɔ Kidal ni gouvernement ka diɲɛ ye ka taa basigi ɲini kɔrɔfɛ mun fɛ Ala barika la an b'a jigin Kidal gouverneur donna Kidal kɔrɔ bi a bɛ yen bi Ala n'ale ka cɛsiri a ka bɔ nin ɲɔgɔn fɛ n'a ka baara ɲuman fɛ n y'a fɔ a ye anw ɲɛ bɛ k'u la an ɲɛ na fɔ ko so kɔrɔ k'an da k'u fara ma caman kan an b'a barika da an b'a wale ɲuman dɔn a ka fasoden ɲumanya na a ka diinɛ kanu na a ka wuli ka jɔ la silamɛya kɔnɔ a ka silamɛw bɛn nin na a ka silamɛw kɛlɛli la ɲɔgɔn na a kɛra miseli a ma kɛ sira fɛ ka silamɛw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na anw bɛ diinɛ ɲɛmaaya de kɛ a kɛ tan sayyidul qawmi khadimuhum alakira de fɔ sallallahu alayhi wa sallam jama ɲɛmaa de y'u ka ciden ye u ka baarakɛden ye anw y'a faamu nin dugu in de la wa n'a ma taa ten n'a kɛra kɛcogo kɛcogo t'a kɛcogo ye jama ɲɛmaaya tɛ ko wɛrɛ ye o a kɛcogo faamulen de o an tɛ tubabu kalan dɔn ka silamɛya min fɔ an y'o dɔn ala barika la an y'o dɔn kalanw an tɛ kun fin an tɛ naloma ye ko kan ka dilan cogo min na a bɛ na o na cogo dɔ la wala lafiya a n'o lafiya la o de y'a ɲɛ ka se nin cogo in na koyi n'a kun taara cogo wɛrɛ la min tɛ nin ye ɲamaa bɛɛ bolo ala ma misiri ala dɔn de y'a ɲɛ o de y'a la
o tuma an b'o foli kɛ Cheikh Mahmoud Dicko ye an b'o barika da na b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an sigi mɛ sigi min bɛn sigi don jamana sumani sigi don kelenya sigi don nka cogo di an ye fɛnw dɔ ka dɔgɔkun tɛmɛnen Bamako ni lahala kelen kan hali n'a ni bolofara bɔma ɲɔgɔn na cogo dɔ la dɔɔnin sabu bi ta in anw ka faamu na Segu jamana ka taa fɔ Masina jamanaw ni ɲɔnɔw ni dɔgɔfeerew ni manjakiw ni o kɔfɛlaw la san jamanaw ni Masina jamanaw ni ɲɔnɔ jamanaw an y'a dɔn basigibaliya ka ca yen marifaw taa mɛn dɔw fɛ kɛlɛw bɛ senna jamana in kɔnɔ négociation mɛnɛ senna gouvernement yɛrɛ ka fɛɛrɛ tigɛ cogo la nka bi faamu nana ye k'a fɔ nin ko in ka segin a tigiw ma n'o ye silamɛw ye o de y'a to jamakulu dala ka Cheikh Mahmoud Dicko bila u kunna n'o ye jamana basigili cogoya ye n'o de nana anw bɛɛ da don a kuma na bi ne na anw fɛ anw silamɛw kun dɛmɛ kɔfɛmaa ye nin ko in na o a dɔn dɛ k'a fɔ anw ye jamana in laban dɔ ye o mɔgɔ tɛ politique la a dɔn dɛ k'o yɛrɛ ye jamana dala ye a faamu yɛrɛ ko silamɛw ye kɔfɛmaa ye k'olu dama ka don jamana ko yɛrɛ la o de faamu bɛ ka kɔrɔ nka ale la ale ka cɛsiri ni wuli ka jɔ kosɔn ani président ni premier ministre ka faamuya kosɔn bi a yira ko silamɛw yuru kan ka kuma jamana in basigi la sa a tɛ se ka dilan olu kɔ ko anw fɛ o ko segitɔ y'a lasiri de ma o de y'a tiɲɛ yɛrɛ ye n'a fɔra a bɛ dilancogo la min tɛ o tɛ tiɲɛ ye a tɛ dilan o la jamana in kamana kun ko a kalifamɛ silamɛw de ma kamana mana Mali la ne maa min jamana taarikun kɔ nin jamana in kalifara diinɛ ɲɛmɔgɔw de ma kabini kunun a b'olu de ka mara kɔnɔ a b'olu de ka kalifa kɔnɔ a b'olu de ka dugawu kɔnɔ a b'olu de ka basigi kɔnɔ o de y'an se bi la nka bi an ɲɛ bɛ ko cogo la cogo min na o min kɛra ka kunun n'o an b'o basigi kɔnɔ ɲinɛkun wɛrɛ o de kɔ Segu bɛna k'o de ma sisan wa ni Segu kɛra o ma o de y'a dilan cogo ye anw ka faamu o kosɔn Segu mara yɔrɔ ka dɔgɔ Segu mara tɛ yen min maa dɔ tɛ kɛnɛ in kan yan Segu duba tɛ yen min maa dɔ tɛ kɛnɛ in kan yan Segu diinɛ ɲɛmaa tɛ yen min tɛ kɛnɛ kan yan dugutigiw bɛ yan notables bɛ yan sengolaw bɛ yan Segu cɛbaw bɛ yan Segu mara bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan yan an bɛ Ala barika da o la nka wele kun ye min sigi kun ye min kana ɲɔgɔn faamu jamana basigili la jamana ko gɛlɛyara mɔgɔw ye marifaw da ɲɔgɔn fɛ k'u cayara jamana ma se ka basigi hali caman kɛra a la kuma an ka silamɛ y'u da don a la k'u ta fɔ a la u k'u hakililaw di an k'o fara ɲɔgɔn kan jamana ka se ka basigi a wele kun ye o ye mɔgɔw nana o de la mɔgɔw wele o de la o de la wa ne hakili la o de ye a kɛcogo ye o de y'a sababa ye nin jamakulu ni min filɛ nin ye politique jamakulu tɛ dɛ la ne maa min y'a faamu o b'a ye i fili la diinɛ jamakulu don silamɛya jamakulu don lahidu jamakulu don fasoden ɲumanw don Qur'an ko minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ala ko cɛbaw bɛ minnu na sadaqu ma ahadu Allah alayhi u ye lahidu min di ala ma u y'o lahidu tiɲɛtigiya u bɛ balo o kan ka sa o lahidu kan faminhum man qada nahbahu dɔw b'o silamɛ ninnu na minnu ka tiɲɛli dafara u taara alkiyama ala ka lahara nɔgɔya n'u ye nka mɔgɔw minnu na olu sigilen bɛ k'u ka tiɲɛli dafa kɔnɔ i n'a fɔ anw d'i ma k'an ta dafa kɔnɔ cogo min na o ma badalu tabdilan diinɛ in ma yɛlɛ mun bolo a ma jɛ mun bolo ɲɔgɔn ka yɛlɛ mun bolo de kelen o cɛbaw bɛ nin kɛnɛ in ka yan n k'o cɛbaw bi yan dɔnnibaa belebelew bi yan sariya dɔnnaw bi yan ala ka jɔnɲumanw bi yan waliyu bɛ nin kɛnɛ in kan ala ka cɛbaw bi yan n'olu nana kafo kɛnɛ kelen kan k'u dama kasi ala la ko kelen na wallahi jamana b'an bolo ala wolo la an y'a dɔn nin y'a dilasira ye o tuma n'o jama nana o la k'u ka sow bila k'u ka mɔgɔw bila k'u ka hamiw bila faso kanu kosɔn faso dilali kosɔn faso sabatili kosɔn faso basigili kosɔn an ka foli bɛ o jama ye u nana u nako la an b'u bisimila nani diyara an ye u n'u cɛ u yɛrɛ ye an bɛ Alahu tabaraka wa taala deli jamana in ala ka bɛn sabati a kɔnɔ ala ka basigi sabati ala k'a ka bonya kɔrɔ segin a ma futinɛ min n'a mɛn jamana in kɔnɔ yarabi ala ka daga ta bɔ an dara ala kira ko sallallahu alaihi wasallam al fitnatu na'imatun la'ana Allahu man ayqaha futinɛ bi suna ala ka daga bɛ maa min futinɛ kunu ka bila mun la man nin jamana in an y'a dɔn sigi ka fɔ ɲɔgɔn lamɛn ko to ɲɔgɔn dara hakilila jira ɲɔgɔn na o de bi jamana basigi o de bi jamana in basigi o de kosɔn an ka fɔlɔ yan jamana ti basigi kɛlɛ kan jamana ti basigi futinɛ kan jamana ti basigi fɔmɔɲɔgɔnya kan o kuma fɔ an ka fɔ ka bɛn k'an bolo don ɲɔgɔn bolo dɔ kɛra marifa tara n'o kuma dilan ɲamɔgɔya dilan dɔ kɛra bere tara n'o kuma dilan ɲamɔgɔya dilan dɔ kɛra muru tara n'o kuma dilan ɲamɔgɔya dilan dɔ kɛra ɲɔgɔn sɔgɔba ni ɲɔgɔn libura ɲɔgɔn kɔfɛ kalo ni nabara kan bɛɛ b'i yɛrɛ ye bɛɛ b'i kuma i yɛrɛ ka maniyɛri ni i yɛrɛ ka faveur la o si tɛ jamana dilan cogo ye an ka segin
ka ɲɔgɔn faamu ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka hakililaw jira cɛnni bɛ yɔrɔ min na an ka yɔrɔ ɲini an ka dilan an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛya y'o de fɔ al-muslim akhul muslim al-muslim kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu silamɛ ɲɔgɔn a ti daga ye a k'i joli bɔn o y'a ma haramu ye a tɛ yɛrɛ nafolo dun o y'a ma haramu ye k'a sɔrɔ i m'a d'a ma a tɛ se k'i danbe lagosi o y'a ma haramu ye ala kira de ko an ye sallallahu alaihi wasallam an ko an ye silamɛ nin bɛ fɔ de ko an ye an t'an muruta ɲɔgɔn fɛ ka bereta ɲɔgɔn fɛ k'o ye silamɛ ko ye diinɛ ko ye o ye kalo ye silamɛ ko ala ko yɛrɛ sagoya ko o kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko laysa man hamala silaha alaina falaysa minna ne maa min ye kɛlɛ muruta anw kama o de ye bereta an kama o de ye marifa tɛ silamɛ dɔ kama k'a kɛlɛ i tɛ silamɛ ye i tɛ anw ne kira manu dɔn ala kira ko maa minnu dama kɛlɛ marifa ta u silamɛɲɔgɔn ba u yɛrɛ ma ci nkalon ni jaba ni namaraka ko ye silamɛya ye silamɛya y'o de fɔ wa la silamɛya m'o fɔ silamɛya tɛ ɲɔgɔn fa diinɛ ye silamɛya tɛ maa fa diinɛ ye kira ko wa man ghashana falaysa minna ne maa min y'an janfa o t'an dɔ ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam n bɛ jamana in kɔnɔ bi ɲɔgɔn janfa kɔ kalo nige kɔ ka muruta ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn fa kalo kan dɔ k'i ka silamɛya ka dɔ bɔ a la silamɛya nana an ka jamana in kɔnɔ yan depuis ala kira sallallahu alaihi wasallam Chile ti tɛmɛ san kɛmɛ ka silamɛya donna kabini karnu fɔlɔ kɔnɔ an ka Afrique kɔnɔ m'a fɔ Mali kɔnɔ Afrique kɔnɔ kabini ala kɛra Chile san kɛmɛ fɔlɔ silamɛya donna Afrique kɔnɔ a donna Éthiopie a donna Afrique kɔnɔ Éthiopie fɛ kabini ala kɛra Chile san kɛmɛ fɔlɔ min na silamɛya donna Afrique kɔnɔ maa tɛ maa kura diinɛ na maa tɛ ka na k'i bɛna anw kɛ silamɛ bilen o walima k'i bɛna silamɛ ɲɛfɔ anw ye o ayi bɛɛ yɛrɛ sagoya kɛ de la o ye kalo ye nka o ti ban fo an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw y'u ka yɛrɛ jira dabila u ka ala jira mɔgɔw na k'olu yɛrɛ jira mɔgɔw na o fiɲɛ fana bɛ yen o n ko diinɛmɔgɔw k'olu yɛrɛ jira u ka ala jira u ka tiɲɛ fɔ diinɛmɔgɔw yɛrɛ kana fago ka tugu gouvernement nɔfɛ ko ni dun fɔ ten fago ye diinɛmɔgɔw fɛ o yɛrɛ ka dabila u ka tiɲɛ fɔ ko ka dilan u kan ne ka kuma fila fɛ sigi foli b'a ye barikada b'a ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa jazakumullahu khairan shukran. An balimaw nin ye Serifukɛ ale ka ɲɛfɔli ye. Serifu tiɲɛtigi don. Maa tɛ fariya nkalon kan. I bɛ fariya de ni i sɛmɛ bɛ Ala la. Kabi u ka cɛkɔrɔbaw ni u mɔkɛw bɛ o sira kan. A bɔra ka kuma min fɔ bɛɛ ɲɛ b'a tiɲɛ na nka bɛɛ bɛ ka pan a kunna. Jamana yɛrɛ diinɛ ɲɛmaw a karamɔgɔw a kuma de tɛ se ka fɔ n'o tɛ tɔgɔ sugu bɛɛ bɛ wele i la. U ka yɛrɛ jira dabila ka Ala de jira mɔgɔw la. A jateminɛna ka fɔ caman bɛ kuma bana fɛn fɛn bi ni mankan ni bɛnbaliya min bɛ silamɛya kɔnɔ bi. Minnu ye ɲɛmɔgɔw ye wali kulogɛlɛya ye minnu kɛ ɲɛmɔgɔw ye. Olu bɛ yɛrɛ kofɔ de kɛ ani k'u ka du kofɔ ka bonya da u yɛrɛ kan ka u yɛrɛ de jira nka Ala tɛ jira mɔgɔw la. U nɔfɛmaw dɔ tɛ fara u ka limaniya kan, dɔ tɛ fara u ka diinɛ ɲɛdɔn kan, foyi tɛ fara u ka kuranɛ ɲɛdɔn kan, ka tugu u kɔ dɔrɔn. An ka karamɔgɔw, u fana u ye kojuguba kɛ silamɛya la. Serifukɛ bɔra k'a fɔ cogo min, a ye min fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la, nin balaw de bɛ an ka jamana kunna. Maaw ka Ala jira maaw la, u kana u yɛrɛbakun jira maaw la. An balimaw min ye Sheikh Hashim kɔfɛ, Au Conseil islamique du Mali, a ɲɛmaaba n'o ye Ustaz Mohamed Diko ye, kɔrɔfɔ segira a fana ma. Miirina minnu bɛ a bolo, baara minnu ni olu kalifalen bɛ a la, a ye ɲɛfɔli kɛ o kɔrɔfɔ olu bɛɛ lajɛlen la. Ŋaniya minnu sirin bɛ, a ye dantigɛli kɛ olu la. A ye min sɔrɔ ka fɔ an ka karamɔgɔ lamɛn. Ka bɛɛ fo ni alisilamɛya ka foli min kɔrɔ ye kisi ani nɛɛma ni barika. An b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi, Ala ka kisi ni nɛɛma ni barika kɛ an bɛɛ lajɛlen kan. Jamana fanga ɲɛma ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ma, ani bulonba o ɲɛmaba min n'a y'an bonya ka na nin kɛnɛ in kan ka na kɛnɛ in kan sankɔrɔta ka foli k'a ye ka bonyamasegin k'a ye. Gouvernement maa minnu nana kɛnɛ in kan k'u bɛɛ lajɛlen fo, Segu gouverneur k'o fo, Segu maire-ba k'o fo, an dɔgɔkɛ a n'an baarakɛ ɲɔgɔn n'an kanuɲɔgɔn Bamako o maire-ba ale min fana y'an bonya ka na an ka wele jaabi ka fara an kan k'a fo.
député o député non nana kene inga ka bela jelen fo fanga ka lasigiden minnu bɛ yan a bɛɛ a politique sira ni administration sira ka bela jelen fo an ka diinɛ ɲɛmaaba minnu bɛ kɛnɛ in ka yan u bonya bɛ kuma na n karamɔgɔ ani n baarakɛɲɔgɔn ani n ka sherifu sheikh wa ibnu sheikh wa hafidu sheikh n kuma in bɛ segin a ka waati bɛɛ barisa ala ka kɛ don min ye sheikhu den don sheikhu mɔdolu sherifu don danayama don nin baara min n'an b'a la n'o ye ka dana jamanadenw olu dusukun ka kɔngɔ kuma ɲɔgɔn ni bɛn ka se ka kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a wele k'a ɲini o ko in danaya an n'a ka danaya in ta ɲɔgɔn fɛ o de bɛ wele point focal ka fara an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba minnu bɛ yan n'o ye dugu in amirul mu'minin muminu o kuntigiba segu dugu in na o y'an kɔrɔkɛ n'an jɛɲɔgɔnkɛ ye an'an baarakɛɲɔgɔn Sheikh Ba Saïd Tall ka fara an ka alimamiba kan segu dugulen alimamiba n'o ye Sheikh Abdallah Bengue Jire ye a n'an karamɔgɔ fɛn o fɛn n'u bɔra cerclew la ka bɔ communew na n'u nana nin kɛnɛ in kan cɛ ani muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kuma in na k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛn sababa ma an sigi kun o ye sigi min kɛra anw fɛ Bamakɔ tile damadɔ tɛmɛnen in na sigi min kɔrɔ ye jumɛn ye jamana ye danaya da an kan k'an k'a lajɛ ko min bɛ jamana in kɔnɔ furukufuruku ni ɲɔgɔnfɛnw baliya min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kelen bɛ gɛlɛya ye jamana kɔnɔ ani yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnya na k'a gɛlɛya kosɛbɛ Kidal mara a n'anw ka camancɛ yɔrɔw fo ka taa se jamana yɔrɔ wɛrɛw la an bɛ se ka hakili sɔrɔ ka maaw kuma ɲɔgɔnya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dusukunw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na nɔgɔya bɛ don kow la cogo di o de ye bonzo fisi kɔrɔ ye o hakilina in o faamuya cogo an bolo o de y'a to an ye forum kɛ ka maaw wele bɔra jamana fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya na yɔrɔ minnu n'olu ka kalanko in na karamɔgɔ minnu bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen jama ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an y'u bɔ wele ka taa fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ k'u ɲininka ko in bɛ cogo min na olu yɛrɛ hakilila ye jumɛn ye maaw bɛ jamana in kɔnɔ u ye marifa ta u ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la jamana in denw an yɛrɛ denw don an ka kalandenw don an baarakɛɲɔgɔnw don an dɔnbagaw don o kuma n'o don kuma an yɛrɛ u bɛ sigi de ko maa wɛrɛw kan na o ko ɲɛnabɔ wa an yɛrɛ tɛ se ka kuma an yɛrɛw fɛ wa an yɛrɛ ka kuma an yɛrɛ fɛ ka lajɛ nin ko min filɛ nin ye nɔgɔya da bɛ se ka sɔrɔ a la cogo di i ni hadamaden min tun bɛ balo la ɲɔgɔn fɛ kunun ko bi a yɛlɛmana pewu feleketu ka t'i jɔ marifa b'a bolo dɔwɛrɛ t'i n'a cɛ ni fagali tɛ i b'a dɔn hakili wɛrɛ de donn'a la ɔ hakili min donn'a la yala o bɛ to ten wa ko hakili wɛrɛ de ye ale hakili yɛlɛmɛ ka fɛn dɔ a la min tun t'a la kunun ko munna anw hakilila k'a fɔ o hakilina in hakili wɛrɛ tɛ se k'o yɛlɛmɛ hakili wɛrɛ bɛ se k'o yɛlɛmɛ o ma zalika ala Allahi bi'aziz hakili wɛrɛ bɛ se k'o yɛlɛmɛ an ka da ala la kɔfɛ anw yɛrɛ ka da anw yɛrɛw la an k'a dɔn anw ka jamana in ye jamana ba ye jamana min n'a ye empiriw dilan a ye fɛn wɛrɛw dilan a ye royaumew dilan an bɛ dugu min na n'an kafalen bɛ yan o dugu in a ye fɛn min kɛ jamana in tariku la a dɔnnen don anw yɛrɛw y'o dɔn wa diɲɛ y'o dɔn o jamana in tɛ jamana dɛsɛlen ye ayi nka min y'an sɔrɔ a bɛ se ka hadamadenw sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔrɔ maaw bɛ se ka talo o ye tiɲɛ kuma dɔ la i bɛ se ka bin yɛrɛ ye nka n tɛ wuli pewu o ye kɔrɛ ye n tɛ wuli pewu kɔnɔ o ye kɔrɛ de ye ni hadamadenya bɛ yen talon bɛ se ka kɛ o les grandes nations jamanabaw u talonna f'u ye kulekan bɔ ka ɲɛsin diɲɛ maaw ma a ye n'an dɛmɛ o ma daminɛ an na koyi wa ni degunna a ye n'an dɛmɛ o tɛ lebu wɛrɛ ye o ye hadamadenya taalan de ye an ka kow faamu ni hakili ka faamu ni tariku ka faamu ye jamanaba minnu jɔlen bɛ an kɔkɔrɔ bi ni n bɛ se k'a fɔ bamananw ka todunkan in na olu de k'a ma ko todunkan ne tɛ to dun ayi ni to dun o y'a wele o de u ka todunkan in na anw ngɔnɔ bɛ maa minnu bolo bi n'olu yɛrɛ fana degunna k'u ye kulekan bɔ diɲɛ maaw de ma fara ɲɔgɔn kan ka taa u bolo wa maaw ka fara ɲɔgɔn kan kana a ye n'an ka kariw bolo o ka kɛ tiɲɛ nka n'i yɛrɛ m'i firifiri k'i jɔ i yɛrɛ n'i ma jɔ maa min y'i bolo la a y'i bolo wɛrɛ la maa b'i don a yɛrɛ ta ɲɛ o tuma i bɛ bolo wɛrɛ la i bɛ don dɔ wɛrɛ la f'i ka jɔ i yɛrɛ il faut que an ka da ala la o kɔfɛ an ka da an yɛrɛw la jamana in ye danbe jamana ye jamana ba don o kuma in tɛ slogan ye kuma kan tɛ ten ayi danbe bɛ jamana in na diinɛ b'a la l'histoire l'a prouvé o jamana in tɛ se ka kolonkolon non
akuma fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan ni kɛnɛ wɛrɛw kan an bɛna kɛnɛ minnu sigi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye baara in bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka sira sɔrɔ ni fɛn min ye o ye ko kelen de jamana in problème bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka résolu ni fɛn kelen min ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi i bɛ diɲɛ bɛɛ nati a sɛnkuw n'a disiw ni fɛn wɛrɛw a y'a bɛɛ dilan a ka n'a nati fɛn bɛ yen n'o ma kɛ ko in tɛ dilan ayi o y'an yɛrɛ ye inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ayi hadamaden n'a y'a bin mɔgɔ tɛ bin ten o sababu dɔw de y'an kolongolo ko dɔw de kɛra anw fɛ o de nana ni nin ko in kɛra une nation comme le Mali nin ɲɔgɔnna jamanaba o tɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ duguma ten kow de fara-farala ɲɔgɔn kan ka taa fo sigi ka kɛ ka ko in lajɛ min farala ɲɔgɔn kan an dal'o na mɔgɔw ka kuma don kana sanni k'i bin yɔrɔ jalaki i kalanno yɔrɔ min na i ka kan k'o de ɲɛɲini fɔlɔ an ka kan k'an kɔfilɛ an dal'o na yɔrɔ minnu na k'o lajɛ kosɛbɛ anw yɛrɛ ka jamana sigi cogo n'a ka lahalaya la ensuite an ka remède de ɲini ko in na parce que ko in bɛɛ lajɛlen bɛ dilan ni ko kelen kɔni ye o ye wajibi de ye o de ye ɲɔgɔn minɛ an donna ko dɔ la ni hakilina dɔ ye hakilina in ka ɲi mais doncogo ma ɲɛ hakilina ye jumɛn ye o ye démocratie ye c'est universel c'est pour tout le monde maa tɛ yen min niyɔrɔ t'a la société tɛ yen min fana t'o dɔn nka bɛɛ n'a a kɛcogo dɔ don i bolo anw ka société ye ɲɔgɔn minɛ société de ye an tɛ dumuni kɛ ka ɲɔgɔn to yen an tɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ bisimila an bɛ kun an bɛ forow di ɲɔgɔn ma an bɛ sigiyɔrɔw di ɲɔgɔn ma an bɛ kari ka buguda kari ka moriw kari ka nin anw ka jamana sigira n'o de ye nin y'an ka moriw ye nin y'an ka nin ye nin y'an ka nin ye jamana in sigi kan y'o ye an nana don hakilina wɛrɛw la jateminɛ ma kɛ kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka jamana in k'a fara-fara k'an jɔ k'an kɛ kulukulu bi maa faralen tɛ se ka fɛn dilan maa minnu farala ka bɔ ɲɔgɔn na maa minnu su ni tile baara wɛrɛ tɛ yen ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn lebu ni ɲɔgɔn da lɛfɛla o tigilamaw tɛ se ka dugu kunbɛn u tɛ se ka jamana k'a bɛɛ tɔɔrɔ kana sɔrɔ o méthode ni o approche ni fɛn minnu bɛ yen ni o kelen a bɛ ka jamana dun parce que a bɛ ka jamana dun parce que force minnu bɛ jamana kɔnɔ les forces vives jamana ka kan k'i sinsin fɛn minnu kan o fɛnw de yaala la dɔwɛrɛ tɛ o hakilina dɔ nana hakilina in ma minɛ anw fɛ ka ɲɛ le multipartisme n'est pas synonyme de division ni de la haine non 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 pas du tout je suis pas un politologue qui vous parle je suis un marabout un imam min b'a dɔn kuma in a tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye c'est multiplier en réalité ka mɔgɔw ka ko dɔn min bɛ jamana kɔnɔ faamu min bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ kana koro yɔrɔ kelen a ka multiplier ka diversifier jango ko in ka kɛ fangaba ye c'est l'objet mais anw ta in bɛ ɲini ka kɛ sababu ye ka jamana ka fragmenter ka jamana ka force bɔ ɲɔgɔn na ka jamana ka dɛsɛ min fɔra jamana maaw fɛ minnu ye jamana in tu tigɛ je vais dire Mali jamana in su tigɛra ka sɔrɔ Mali tɔgɔ in ye dunan ye o nana kunungo de Mali o tɛ kunungo ko ye Mali in fɔra a waati min na hali minnu y'a wele ko Mali u ye fɛn saba fɔ jamana ka kan k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn hakilimaw ye ko in kɛ jamana in kunungo u y'o de lajɛ ka sɔrɔ k'o fɛ o ye Mali divisé un peuple un but une foi anw ye un peuple kɔni ye sa maa ɲini ala fɛ ala k'an k'o ye nka un but o ye kɔrɛ ye t'a dɔn ɲan b'o la bi wa t'o la ni un but ma kɛ une fois ma kɛ kuma objectif min ni devise b'a ɲini o sabatili a ka gɛlɛn n bɛ ko in surunya k'a jira k'a fɔ an farala ɲɔgɔn kan bi k'an karamɔgɔw wele ka diinɛmɔgɔw wele ka jamana kɔdɔnnaw wele an ka sigi kun ye anw ka jamana ko nin sigi in tɛ parti ko ye anw kɔni t'a to ayi sigi in tɛ kari ko ye non ne bɛ deli ka kuma dɔw fɔ a ka gɛlɛn mais moi je le dis parce que c'est ma conviction l'action que moi je mène n'est pas à sauver la tête d'un homme ou un régime mais il s'agit d'humain a kuma in ka gɛlɛn kuma dɔ la mais n b'a fɔ parce que o de ye n ka conviction ye mais billahi alladhi la ilaha illa hu n b'o fɔ k'o bɔ mɔgɔw hakili la ni ye fanga in bila da la n tɛmɛtɔ wallahi n tɛ n se hali n se n t'a hali a bɛ fa min bɛɛ tɛ tɛmɛ fɛn caman fɔra diko ko in na dɛ a bɛ nin ko in na ka taa ni fili kidalu ka sigi ka na ko ni fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ a ta yɛrɛ ko in de ɲɛ non rassurez-vous ne ye min fɔ n tɛ bɔ kuma in kɔ wallahi ala ye n jɔ minbari min kan o ye ala kɛra jɔyɔrɔ ye n t'a falen foyi na diɲɛ kɔnɔ
men min ko ina jamana kodo ni jamana ni ya jo keme abi kono to ni shego be islami o wati kele wono ni ala en la jarabi ko ne be islamo ko mofo ni ne sigi ka ke ko min mo te kola o koro en la dina min fo do o de ben blala no te ni te halisu ate blangon je vais rassurer tout un chacun a chama be fo ni re global afana bamme bon mais il y a des occasions qu'il faut vraiment faire l'obéir faut ko jeya o kabonola wada maden woni komi daba bila o ya alaye seka kuma kawasa note ko ni ala ko inti fa ni manike ko ni nse ko tola ndo don note atenga agenda tembulu ko mo lu bi agenda de babulu abeni ko ina fe ore ba adukoro ko ite ni dukoro wala yeka ribu yedro abe ko ni wala mbe ko ina ala la garbi kambla lambala nse ko yemi yembo kala mani ala fa yarab ala kamba sawabo jamana ala ka sabati jamana yin sabati na ala fiya ambele den ka here bodula hada maden te dina ke ite poite du ko lo ngani la fiya te famine ala ka la fiya dam ambalma ni tunye kramoke ustaz Mahmoud Diko aleka nyefolier Mali Islamé belajele ka nyemogo wale ko fami premier ministre fana ye dantialike ngaka kuma kera tuwaukana aka kuma ukoni kono akumana ni beni baskemi ni jamana magobe ula akumana noyi aye folike dine nyemogo uluma anika nyinu fauka ujorofa baskini keleyan sawatili la jamana den ulu ni nyonche ambe dugaw ke sigi dabora la nyini munun kama ni krofoni hakna munun bora akoko nala ya rabbi alaka abara kelin noya ya sanga jamana bseka lafia soro togomi kabila uni nyonche tasma obseka faga togomi ka gisma bon osanve anga foli beni watila segu krambola kaw bela jile almamila kaw jirila kaw kase dutikla kawma ani shrifla dubaw ulu bela jile inshallah alan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hi bismillahir rahmanir rahim an fe al madina la an be bieteri ke sakata samuga ta fan befe ka bo bomo ka ta fan befe ube ka bo ro ka ta ro kadi an be biet lan imba wele par téléphone ibiga biet soro na war sara zansla an fe al madina na an ni compagnon belajene balaka no fe sabula an agrele no yatala depuis samuga an be biet lan chamana belajene na ina Istanbul Montreal Nouakchott Abidjan wala nyona chama hadsa an fe al madina la bio temenon ko fe an be westerni ka kana joro tukuni westerni ko la ko biet jour fere walma banku fermena ay nan fe amba ga blala toujours westerni ko la abaf ka wari ci walma ka warta kana joro ay nan fe hiji ko fana ko ma ba don cugo mo yanga bara koroye donc toujours an la benon de hiji ko la ani umra ko sankalo tan fla an hiji baraw te jo an umra baraw akana joro hiji ko la tuguna aya al madina ka inshallah abna an soro ya an la bene ka umma ko inshallah an fe al madina la an kile on mese ga paiement geni carte de crédit ambu de men fene fidéliser compagnie aérienne na en même temps ambu de men fene ga checking ga line ay wili dron kasi al madina la ya ambe aw mago nyina bo ambalma kan raye kuna funla si saba mimbe nango amako l'indépendant oye ajira ka fo fitne da donido bi malire chamanche kono mopti marala ayira ka fo terroriste jeklu ko unambe gerente sigi kwakuru odala o kofe komanavu bato dobe ko uye dankari ofanana kama duru jogi kwa kuru dugu kono ni obe jene cercle fe mopti regiona surasu ni dugudun olu farambe nyonga bi yasa terroriste jeklu kaseka fitneta kanyeshi uma kugwenga bo udala ayira ka fo ni terroriste jeklu nun kembe ka dugu ere karanga da bele jele soko ka fientike dugula amero mne ko 600 dugudun tseka bo utseka do dugu kono uka baga mbe fakawolo bi takatani uye uka foro dambe utseka ta seneke sabu matseka yoro jenya dukonala malire armée kelebolo do ka obla kata obi chesrila ani dugu ere kamelenu
a dɔw ni marifaw be ɲɔgɔn bolo n'o ye donsow ka marifaw ye ani fɛn wɛrɛw yaasa u se ka nin tiɲɛnikɛla ninnu gɛn ka bɔ u dala cogo min. Kuwakuru dugu a bɛ jɛnɛ cercle kɔnɔ. A yera k'a fɔ hali bi terroriste jɛkulu u kɛn bɛ ka degun sa ta ka a yɔrɔ sigibaw olu sɛgɛrɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ armée o ka bolofara fitinin dɔ bɛ dugu kɔnɔna la. Kuwakuru dugu kɔnɔna yɛrɛ a yera k'a fɔ a datugun bɛ ka sababuya kɛ babolo ye n'o ye bani ye. O kuma dugu in kɔni kɛn bɛ i n'a fɔ a tigɛ bɛ ka bɔ diɲɛ yɛrɛ fa tɔw la. Septembre kalo tile 28 o wulada fɛ marifatigi dɔw olu nana min ye Komanavu ka bato dɔ ka dankari yena ka maduru jongi ni marifakisɛ ye. O banabatɔw a yera k'a fɔ olu kɔni balannen tora dugu kɔnɔna la fo ka taa se sibiri ma septembre kalo tile 30 sabu Mali surasiw olu taara hélicoptère dɔ de la ka taa banabatɔ ninnu ta ka kɛnɛyaso sɛgɛrɛ Mopti. Olu bɛ nin kunnafoni sɛbɛ waati min lakanako Kuwakuru dugu kɔnɔna la hali bi a ko kɔni tasuma yangale tun don. Terroriste jɛkulu siga kɛn bɛ minnu na k'a fɔ Amadou Kufa ka mɔgɔw don u kɔni tan bɛ u coko ka fiɲɛ tigɛ dugu la u sigin bɛ yɔrɔ min ani Kuwakuru cɛ bɛ kilomɛtiri 5 bɔɲango la kungo kɔnɔna la. A ka gɛlɛn dugudenw i ka se ka maa ka don dugu kɔnɔ walima maa ka bɔ dugu kɔnɔ ni ni marifatigi ninnu ma ɲɔgɔn kunbɛn. A ka gɛlɛn fana fo ka a dama tɛmɛ min ye an ka jamana surasiw ye olu ka se ka bolo da u kan sabu n'i ye jateminɛni kɛ u bɛ kungo dɔw olu kɔnɔna la o kungoda ninnu o bɛ kɛ sababu ye u ka lamagaliw senfɛ ka se ka an ka jamana surasiw ka kɛlɛ min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ ka se ka cogoya sɔrɔ an ka surasiw la. Maa minnu bɛ nin tiɲɛni baara la a yera k'a fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ u tun kɛn bɛ ka jagoya sariya dɔ tintin dugudenw kan. O dɔ ye ko maa si kana gulɔ min walima ka sigariti min u ye o sariya boli dugu kan. O kɔfɛ fɛn o fɛn ye min ye kɔɲɔ la ni denguniw ye fɛn o fɛn bɛ tali kɛ o la o kuma ɲɛnajɛ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ o la a ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen a ka dabila walima n'i b'a fɛ u ka bɔnɛ ta ka i sɛgɛrɛ. Muso fɛn o fɛn bɛ dugu kɔnɔ a muso fɛn o fɛn datugulen ni fini ye k'u ɲɛdaw bɛɛ datugu o kuma o wajibiyera muso si kana ye kɛnɛma ni fini ma kɛ ka e fan bɛɛ datugu. A yera k'a fɔ nin ko in a ganbɛ dugudenw na olu fana ye fara ɲɔgɔn kan daminɛ o kuma marifani minnu bɛ u bolo k'o fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ka se ka ninnu gɛn ka b'u da la. O hukumu de kɔnɔna la Mali yɛrɛ surasiw ye kɛlɛbolo dɔ bila ka taa Kuwakuru kɔnɔna la o ni bi cɛ u bɛ dɔgɔkun 2 bɔɲango la. A yera k'a fɔ muguci fɔlɔw olu tɛmɛna ni ma kofɔlen ninnu ni an ka surasiw olu ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛra yɔrɔ min na ani Kuwakuru dugu kɔnɔna cɛ bɛ se kilomɛtiri damadɔ ma. A yera k'a fɔ o tiɲɛnikɛla minnu ni u n'an ka surasiw kɛra ɲɔgɔn na dankarila u la o kuma ko u segira ka dugu kɔnɔna bila ka boli ka taa kungo kɔnɔna la. Mali yɛrɛ surasiw a yera k'a fɔ ko u ye hélicoptère de ta sanfɛ yaasa ni ma kofɔlen ninnu ka se ka dankariw la u ka dugu bila ka boli ka taa kungo kɔnɔnaw la. Ni terroriste jɛkulu ninnu ko u segira ka na dɔgɔkun tɛmɛnen u ni nana yɔrɔ min na ani Kuwakuru cɛ bɛ kilomɛtiri 1 bɔɲango la u ye kisɛ Kongo ka ɲɛsin Mali surasiw olu ka bolifɛn dɔw tɛmɛtɔla ma. Mɔgɔ kɔni ni ma to a ko la an ka surasiw olu ta fanfɛla fɛ nka kunnafoni sɔrɔla ka bɔ yɔrɔ minnu na ni olu ma ɲɔgɔn sɔsɔ a kibaruyaw la olu ye a yira k'a fɔ terroriste ninnu ka maa kelen ko an ka surasiw ye o bɔnɛ a nin na. Dankariwale min ni u ye a ta ka ɲɛsin Komanavu bato ma nin tun ye a siɲɛ 3nan ye tile 10 dɔrɔn kɔnɔna la dankari bi kɛ nin bato ninnu na tile 3 kɔnɔ. Dalilu dɔ k'a fɔ lakanabaliya a bɛ ka san sɔrɔ hali bi Mopti mara kɔnɔ dɔ de bɛ ka fara a juguya kan. O hukumu de kɔnɔna la an ka jamana cɛfini tabaw u kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan renfort o bɛ se ka se nin yɔrɔ in na cogo min nin tiɲɛnikɛla minnu dogon bɛ kungo kɔnɔnaw la ka se ka taa u wɔgɔbɛ kunnafoni. An ye nin sɔrɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant. Farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ. An balimaw min bɛ tali kɛ Bamakɔ sigida fɔlɔ maire la ni o ye commune 1 ye.
yira k'a fɔ fɛɛrɛw sigira sen ka lampadaire n'o ye yele minnu bɛ kɛ bɔlɔnkɔnɔnaw la ka o sigi sen kan u ka commune 1 a quartier dɔw la sisan ma lamɛnnikane nin kɛnɛ in b'a dɔn ni maire ye ɲɔgɔn ye maire yɛrɛ tɔgɔ ye ko Mamadu B. Keita ni hakilina in a bɔra min ani a baaraw sabatira cogo di nyanga mi fundi la mi babela jelema ina fo yere bora ga foto mina commune emery Mamadou B. Keita anana miri kono kana se sisama bara chama be no aye olu buluda laba mini aye oke odi ka lampder do jelibugu fan chama fe yoro mi be no kerengrena no ba wole ko jelibugu Angers o ye terrain badori terrain yere sanfela dibi kun yoro na binganikalaw ka dagaro kun yoro ni sufelaw fe bing meke bugutiginu kan yoro na kosebe sufelaw fe nga ala ni Mamadou B. Keita aka wulika jo sababu yala ni meri kon dona yoro na sisan ibito fan be fe kay yoro janfe alhamdulillah ni dibi bi yoro la iba soro tieni kala sugu be dugo yoro soro lento isa ko sebe ni ngoni bara mi anna fatse ka foga ba ni yere sharia do surabulo korofo menen ko fe an wulla ka se ama ka ta ni ngalke ala bara nana na tugu jumena ani am musaka bora bo tugu jumena aya da do la ka bela jene wala ay mi soro ka fangola me monsieur le maire ni soko amba an soko monsieur le maire ani ki bara soro ka fo inani mairie kono ani biche ye bara chamanke nga laba min kera nanyo ki bara soro o de ka foki lampder do jelibugu fan chamana yala ko be tugu di ay amba dam na fo la folo ka anga dugutugu no ka conseiller fo ka anga almam baw fo o fana no ka conseiller ka commune jama be fo tukorobani muso korobani dem senu fo di bo baye o ben sokoma aw bora ka so anana ka so radio dambe aw bismillah ka direction fo kosbe ka pressire be fo madi pressire be fo be presse barada amano sanju koro barado mais ambe do kede ya rabbi alaka jamana ni sabati alaka herana jamana kono alaka jamana dombe alaka ndo dakile fa anga bo dakile fa o do banye san elemen fa no kono ko lase anga commune moma aya mi bara ye niya on kalo konontoy ambe meri kono bi kabre election temna mba fe commune de onka min famu election bana min votera Keita ma voter Keita yo Keita de be ka meri bi anga commune kono ya min bandala be ba don pour ne pas dire bon ko ni mali rebe kongo de bana minogo de bana de bana sirako bana docteur soko bana l'école soko bana o de problème be ka du kono de problème kele fana be na ka du kono be nyota be modo tambe courant sara be jisara o de be dube kono be école be na ta dans quelques jours paron ka hamina me bi dem sen be ka sekata école la o de fana ne ka hamina bi dem sen be ka sekata école la no kera o de be janye bon anye bara mi Keita ma foi que par rapport à ce qui reste à faire min kanka ko de kacha ni men kera ambia sandurde kalo kono te yero kono min kero kono te foi par rapport à ce qui nous attend donc on a bara de kama kabrana na anya de men floka administration bla en marche parce que administration contient ala ko tien ndemo critiquer de anya minu sran am temo critiquer administration to ko ko continuité de do ini na ni mi remplacer wa bla ramne fana ba tay be do faro ko ikana tien takara tutu adna kara magalenya ayoke anta mo critiquer mo be baraki ni ala de che ne ka slogan do ala mbla sara nyuma ka dongo do pour le bonheur de cette commune là donc bo barad la bagamine nonu ka kana sera encombré ali suta mbora ku go godron ka nyama fle na no de fe ka mo fle na soro bagam ta nga sara ka ma baganye donc anya fure daile ambo de fenge ko appel lancé commune mo ma ni ye bagam ko ni san ko ni kanka ro ni bisika maraw na ka balo romna donc anyo keleke o be ka no ya kosba munu be jina ko fana bon sera ka dabla munu buka wududu bon ka bon sera o ka dabla ka yi commune mo be fe be ki ka suda ni franc be ka so na franc ki ka suda franc ka nyama bo ka bla dala absuka ke mana ko nusuka ke mana ko nyama kana free nyama kana bodde ngako no parce que nyama kana dinga ko ni sanji na wode be kanebo no boucher donc anyo fana barat damne nyina nyero chama de boucher mais barami do amna samnya makona tuko akula amena ke saide de kono permanama ambe yala robe na yoro boucher lenya ambo dégager ko nyama che parce que na nyama kon ne yoro boucher fo nyama fana ka che no se natura be jidi ko tukunde o bara fly an yiru turu yoro chama na mais amena continuer tukun ka yiri turu o fana amno ko fana permanamment de
o fana tse ka jotum yiri bisa ka tu wotle ma fa yiri ka tu à n'importe quel moment tant que jibe yiri ko ra ba entretien abawdi donc amno fana do nga programme kono ani courant ko ni bon courant ko ni anya dabne ni dobe ka barake nyon fe ambe ka mun na nyi dibi euro ni wara banku dobna ambe lampadaire kelenke dedebu terrain nous ba fama ko Angers Mali Angers terrain ntara mafle et puis délégation orne yakana war ribera mun ba kra falalla konka solution ina akola note ko ye accident kacha kujugu agression beke donc ngo il faut éclairer donc nya war nyira de war bonga poche ko nyira de ka barake ambe ka éclairage ka robbe ali sura ne la borakata mafle suro ni tarabi alhamdulillah terrain ko na fanga den do devant la mairie lumière be robbe comme ça ka mo sécuriser ali o lumière ko ni wada sa ko sebe ni dem sen chama kuno ali sufe do barantana do basket la do ka gymnastique do be ka boli ni fon ke cour ko no vraiment moi j'étais content de voir ça amna do fara kande yalla amsaka do keren na la amsaka bena julma bon ni nye mérite reta folo anya be mérite delbu mérite anya na ko sebe delbu mérite ni anga mo nyumando de commune ko no de nefanga c'est sungado damena je crois samedi do de faire ni na sungado temene sungado ada rabena samedi le jeudi mi xene sungado cassé ba c'est cela de ne wele ya ba c'est cela de na ba don anga mo ko sebe do ay wele ako monsieur le maire nba fi kana so comme sina ngoya banche non ngomara ka ngo kadia ko kadia sous 20 ntara fe jeudi de kundo ntara fe ayimbi simda faka so fashi so kono ngo ba c'est la fishi so kono ko te bashi ko maraka ni man gawdo nyensi ka karefe ko man ga ko mun gadi ngo min gadi nyewa ngo ibitaya ko ibitaya ngo min gadi ne sunga do sera sunga do bedamine sibir do ngo bidin jeudi ngo ko be ne ka ko min nade ba c'est cela de ako bonye nyo tone mugandima ay ngo inshallah yad ma jara nyoko sebe ma bedi fontane bantane yatu mo de max tekle na taranga so ngata fano la harashni o kara jeudi vendredi mbora juma la ngorombe do bere ko ngoro nyabalo be ka nyo 20 ton digia atla fontane bantane yatu mo meri kuru kono ya fontane bantane yatu mo te kisekele matane kaso ambo barula kaso kono seninga wuli ngoro ayibro da ka posho kono ka million fla duma million fla ngo basir nga gara bunya de gunere ngo ne million fla nyemunya ko yitayo ko nga songolo musa ngo ta tede ni million fla ni mbeni ngemi bayi na nya do me kede no ngata fano lahara nya fa itende fana no au million flan d'état kata di mugu mairie maro ne di mugu mairie bi ka le taper entièrement drome kele ka yiri trou ka peintre ka climatiseur ni bureau ni fond bed la ka million flan bed donala tay ka tla ka lampadaire ke sera bekan basile sala ka million flan benala drome kele ma fa nga nyabe fara nyo antara dama ye million flan me di association flene ye nyome di fana dera minu ma lisi banyere bulo ya o flene en cheni baraji ni mali war batigi be bake ko me cho anga jamana bedla enyo de fo basile sala ngo basile sala ngi manga commune ko alhamdulillah rabbil alamin anga commune doni ba commune de almam boba enfin c'est fou Ousmane Darabia doni kala bodron banga commune kono ya ngo ndi anga commune kono ma fle bise ka fo ba ma ko fama be ba on de ka commune kono ya donc c'est la commune la plus riche mais ni ye fando fana ma fle c'est la commune la plus pauvre ya en fantam de kachani ba ma ko commune be bi ta bango ni plateau ni fo na be dote daga si chine sabatle kono draka dunabi telefona ba ala bulu telefona mana dumbi shine na ba ala bulu shuna tamanda mi shine ta ba ala bulu nganga commune mi tentenim ala ngone bina mado fama no bela kawdeli koy sebe mo ye ayna ay misiri jo ay ko so joanye ay sugu joanye ay sradlanye mo ni sara ko fensu ko bakene be sara to da ifala be do to so to de bala ni sara ka sugu jomba to de yerla ni sara ka gudron da be monument la ki immortaliser faut ka baraka nyon fede wani yake mafla do ala na ala soni bika ke mafla soro mo stika ke mafla namara parce que commerce fana odi de min do afrique yemin do le ko fana wara de soro donc il faut qu'un groupe en confiance de odi appelé no lancer bema sebe mo ye ay na anga fara nyonga ngo ko min bara nere labi nere warmen do nere warm bo nga pochona ka do nga commune mairie kono ne be million bisa wala bi nyira ka argent propre mais ne mo mi nga slogan do asbane pleine ala mda sarani manka dongodo pour cette commune là je vois loin et grand ta kenyere ko ne ba ken dew ni mo dewndi en fait so mi ngona ni dans 100 ans sans que même ko dul mon ba se demander mais joni ni sojo do de ajo ka to abula antamado de bon ne be raisonner tende be raisonner tende ambe fen feke mbake pour génération mu be kanade ni mo mi monsieur le maire ni nga ami wati mena fo sisa gelad maire de be ere ga miri kono aka barla kenen na la sisa bon gelam be ko ni bon souci de bena bi mba fenga commune ka sanuya ala ko tien commune dokera mais ali bi amane ne fenga anga kanibo do be ali bi ba folo kanibo do ma dégager anga nyamun to ni be woro la kosbe minan tambulu ama minan foisro maire ni kono ya o gele kon bena bi kosbe ni gouvernement arabe se ka en demain wallahi nous sera ka camion di 600 bama ko mairie bema
ka camion dama ka barake minanw dama u ka concours kɛ la commune la plus belle a bɛ ye ni ala sɔnna u ka concours kɛ bani mais ni mina ma di i tɛ se ka mɔgɔ bila baara la a ye baara kɛ ni mina t'u bolo da an b'o de la an b'o ta ka taa de la mais ni ala sɔnna an kɔni ne yɛrɛ GIE dɔ bɛ ne bolo u b'a fɔ ko mande saniya a se ye min ye an bɛ k'o kɛ ne y'a daminɛ depuis 2004 ne bɛ ɲamancɛ la commune kɔnɔ yan mais je continue mais ça n'est pas suffisant commune ka bon quartier kɔnɔntɔn de bɛ yan Bangoni yɛrɛ kelen o y'a dama quartier fɔlɔ il y a 7 secteurs là-bas c'est comme quartier wolonwula n'i y'o ta k'o fara o ye Bangoni o mana fara tɔw kan an ka commune nin ka bon kosɛbɛ o de gɛlɛyaba yɛrɛ bɛ na bi o de hami de bɛ na o de bɛ n bali vraiment ka sunɔgɔ an ka commune sanuya de parce que ni nɔgɔ bɛ yɔrɔ min na bana ka ca et puis développement tɛ se ka kɛ fo ka commune nin sanuya de o de n ka préoccupation ba ye bi préoccupation dɔ fana bɛ na vraiment o ye ka emploi de créer pour que denmisɛnninw ka baara sɔrɔ i tɛ du tɛ bi n'i ma denmisɛnnin diplômé 2 3 sɔrɔ du kelen kɔnɔ bon diplôme tɛ minnu bolo dun u bɛ malidenw de faut qu'on s'en occupe de donc o fana ye n ka préoccupation ba de an ka se ka emploi créer opérateur économique ka se k'an dɛmɛ an ka emploi créer u kana usine jɔ u kana sugu jɔ olu fɛn bɛɛ kɛ o bɛɛ de bɛ ka baara o bɛɛ de bɛ emploi créer donc pour que denmisɛnninw ka se ka occuper ni den tan b'i bolo bi n'i sera ka den 5 sɔrɔ bɛ baara la cɛkɔrɔba bɛ se k'i da ka sunɔgɔ dɔɔni ɲɔni bɛ sɔrɔ maduni bɛ sɔrɔ nasɔngɔ bɛ se ka sara kuran bɛ se ka sara cɛkɔrɔba bɛ se ka sunɔgɔ mais n'o tɛ yen fɛn tɛ yen dɛ ko devant la famille nafa dɔ ye dɛ k'a fɔ opéra faamaw ye fo k'an kana tulonkɛ denmisɛnnin diplômé la dɛ k'u sigi comme ça la o de tiɲɛlikɛlaw ye dɛ il n'y a rien de plus dangereux que de former diplômé chômeur fo k'an kan occuper dɔ de ni kɔni ye den wolo kɔni k'a bila diɲɛ kɔnɔ i b'i occuper la de f'a ka se k'a yɛrɛ ta tuma min na donc an b'o sira de kan ne b'a ɲini an ka mɔgɔbaw bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ commune nin kɔnɔ tous ceux qui ont la bonne volonté tous ceux qui ont la bonne foi ka jamana in dɛmɛ a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka commune nin baara ne kelen tɛ dɛ n ka cɛkɔrɔba y'a fɔ n ye a ko madu n'ala ye kɛ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ ne ɲɛna a bɛ se ka kɛ n kɔ n bɛ kuma ni saba fiyewu kana bi kɔnɔ dɛ n ko banko ye mun ye i kelen tɛ fɛn bɛɛ dɔn i kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais k'i kelen kana fɛn bɛɛ dun o ye tilali ye ne boli sira kan ala ka hɛrɛ na commune kɔnɔ ni hɛrɛ na a ka se ka tila commune ka den bɛɛ ka fɛn sɔrɔ n ka hamina ye min ye bi commune den bɛɛ ka se ka dugukolo kelen sɔrɔ bɛɛ ka se ka daga sigi i ka so kɔnɔ siɲɛ 3 tile kɔnɔ bɛɛ ka se k'i den bila ka taa l'école la tranquillement fourniture ni fɛnw bɛ di tarata don le mardi 3 n'i yɛrɛ temps sɔrɔ na Korofina terrain kan j'ai 700 kits scolaires mana di denmisɛnninw ma pour la rentrée scolaire denmisɛnninw de 6 à 16 ans c'était minnu ɲɛ o bɛna Korofina terrain kan an b'a d'u ma parce que école bɛ taa le 9 donc fourniture bɛ d'u ma cahier ni sac ni fɛnw bɛ di denmisɛnninw ma c'était minnu ɲɛ pour ka se ka taa école la an b'o de kan bon n'an ye balo ni fɛnw fana sɔrɔ an b'o de fana tila commune kɔnɔ fo k'o de ka dɔn an kunna an bɛna tilali de kama bɛɛ k'a dɔn de ko ala ye diɲɛ dan ka fila kɔfɛ de ne bɛ yɔrɔ min na bi san 70 ni san 4 ne ka avenir bɛ kɔfɛ de denmisɛnninw tunu de ka avenir bɛ devant bon n'ala ye sɔn fana kan ka tilali kɛ faut que tilali nin ça c'est obligatoire de n'i ma tila a b'a minɛ la n'a y'a d'i ma n'e ma tila a b'a minɛ a b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o b'a tila wa mɔgɔ si ni dɔrɔmɛ 1 ma taa lahara kasange yɛrɛ ye 400 tɛ tɛmɛ o kan poche t'a la fana n'i ma di dɔrɔn i bɛ taa a b'i ɲininka o de la n'i sɔn i ye mun k'a la yan e ye mun k'a la yan o ye ɲininkali fɔlɔ ye donc obligation de partager mois d'octobre bina se ça démarre à partir du 1er octobre ka appel lancé malien bema e ka dukele mbalo pendant 1 mois honnêtement le bonheur pour tous et la haine pour personne. Je vous remercie. An balimaw nin tun ye maire ye Mamadu B. Keita Sisama Lamenkane a ye baara minnu kɛ a yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan cɛsiri ninnu caman kɛra ni a yɛrɛ kunnawari ye kosɛbɛ comme aw ye commune 1 mɔgɔw ye aw ye Bamakɔkaw ye maire ni a ka population a bɛ n'a fɔ a bɛ ka kuma cogo min na a bɛ sigida maaw bolo ten maire in bɛna min f'i ɲɛna ni a jateminɛ i b'a fɔ ko i bɛ se k'a fɔ ko danaya b'a kan parce que a baarakɛ bolo yɛrɛ sisan i bɛ yala commune 1 kɔnɔna na sanuya ko a seko ye min ye a bɛ ka kɛ a nali mairie kɔnɔ ani sisan cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ misi i b'a dɔn an ka duguba kɔnɔnaw na misi ni adamadenw de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na commune 1 kɔnɔ i tɛ misi ye bilen ɲana kɛnɛma mairie a kɛlen don ka mɔgɔw de ta denmisɛnninw n'u ye misi ye carré kɔnɔna na u b'a gɛn ka na n'a ye fourrière jɔlen b'a bolo na a t'a bila yen tiɲɛ yɛrɛ la ala ka a dɛmɛ hali bi yarabi a y'a daminɛ cogo min a ka jija a ka continuer ten kosɛbɛ sigida mɔgɔw fana kana sigi k'a lajɛ ko mairie u fana jɔyɔrɔ b'a la dɛ kosɛbɛ impôt sarali ani bɛɛ ka i ka wuluwulu bɔ ka bɔn bɔlɔn kɔnɔ k'a fɔ ko mairie ka n'o cɛ o fana tɛ mairie o fana ma nɔgɔn dɛ o bɛ baara tɔ gɛlɛya o fana ma nɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sigida dilanni de kosɛbɛ ko RPM kɛmɛ ka kojuguba kɛ ne ka député la
cogo di sɛbɛnfuraw da b'a kuma na n t'a dɔn ni kɔni nin bɛ kɛ janfan de ye nin ye janfan ye ka ɲɛsin sadi ma ko commune 5 sadi section min bɛ yen o n'a ka bureau maaw olu bɛɛ ye minɛ cɛ ka taa mini k'u ye sadi bila ka taa mini RPM Allahu akbar wa kuma min b'u da ale da tɛ se ka don kuma la nin cogo la fo n ka député yɛrɛ sɔrɔ sa kuma ka se ka dafa tiɲɛ yɛrɛ la kɛra kuma min b'u da kuma député bɛ président ya nɔfɛ kuma min bɛ ninnu da kuma denni tɛ dɛ o kuma u bɛ mun fɔ fo an ka député yɛrɛ sɔrɔ RPM kota député fana ka mɔgɔ sadi fana kota o ka fisa ko la kosɛbɛ yɔrɔ kuma min b'u ninnu da mun ye télé la sɔrɔ wa ne mun la ne tɛ télé lajɛ ten o tun bɛ télé la sɔrɔ u taalen kɔfɛ fiɲɛ kelen kɔfɛ k'u ta n'a ka mɔgɔw de fɔrɔna ka bɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la ka na minɛ déposer kuma fɔ ka télé ta ye télé la a tun bɛ nin kɛnɛ kan o sadi ka minɛn ɲuman na jigin RPM na u ye kojugu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o fana sadi lajɛ dɛ ko fana tɛ min bɛ bali ka kɛ a tɔ ko tɔ bɛ kɔfɛ hali bi yan parce que vote tɛ ka se de a bɛ ka se nin bɛɛ ye ɲɛbila de ye o nin bɛɛ ye vote ɲɛbila de o tuma na RPM b'a sɔn han nin bɛɛ ye vote ɲɛbila de RPM b'a sɔn o la han politique don kɔsɛ na ne y'a ye ko mɔgɔ caman bɔra parti caman na ka na RPM na hali bɛ Maliba ni parti caman u ye o cérémonie kɛ o fana kɛra Farankali de tun b'o ko ɲɛma nin kɔfɛ nin fana kɛra o fana kɛra o fana kɛra an ka dugawu ta Adema ye sisan ayiwa Adema a ɲinanama a bɛ gɛlɛya dɛ olu yɛrɛ kɛn tɛ ka bɛn ko la fɔlɔ ŋunu kɔnɔna kalayalenba don dɔw didenw yɛrɛ dama dɔw ko kalifa dɔw ko fɛn wɛrɛ a kuma cayalen bɛ dɛ kuma cayalen don Adema ɲinanama a goniya mɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ nka komi parti in mɔgɔw ɲɛna bɛ ci waati o waati kɔfɛ i bɛ bali k'a ye ninkura bɛ fiyɛ la u taa mɛ ɲɔgɔn kunbɛn cogoya wɛrɛ la kosɛbɛ jɔn tɛ ɲinɛnta in a ma nɔgɔn ɲinɛnta in ka gɛlɛn dɛ tiɲɛ yɛrɛ ɲinɛnta in ka gɛlɛn an bɛ dugawu de k'an ka jamana ye fanga ɲini san kɔni o tɛ kulonkɛ jamana kɔnɔ da 2018 natɔ min filɛ nin fanga ɲini parce que mɔgɔw kɛn tɛ ka limaniya sɔrɔ hali bi ko fanga ye dakan de o limaniya tɛ sɔrɔ koyi i bɛ taa baara jugu la maa min fɛ o tigi ma fɔ ye ko a nege t'ale la o a ma fɔ ye ko bamaw bɛɛ donna walima ka bamaw pɛntiri de premier ministre yɛrɛ nɔfɛ dɔrɔn ka bamaw pɛntiri ka fɛn caman kɛ premier ministre tɛ dama ye ko ye député ya o hali maire ya hali polisi yɛrɛ kɔnɔ ye jɔyɔrɔ nɔfɛ la hawla fɛn sugu fo ni ma min ye ni ma min ye i tɛ se k'o de fɔ jɔyɔrɔ ko kɔni ni ma min ye dɔrɔn i tɛ se ka fɛn fɔ la sinon a bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn wallahi mɔgɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn i b'i yɛrɛ sɛgɛn ala ye maa min dan fɛn min kama m'a fɔ min taara ta sɔrɔ ni sitanɛ baaraw ye dɛ ala ye maa min dan fɛn min kama o b'o kɛ i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ fu kosɛbɛ o b'o kɛ ala m'i da fɛn o fɛn kama i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu i t'o kɛ i tɛ to ale fan fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma nka o limaniya sɔrɔ man di a dɔnbaliya de don o sɔrɔ man di parce que a b'olu ɲɛna kow ka cɛsiri de bi fanga di walima ka waritigiya d'i ma walima ka ɲɛmɔgɔya d'i ma alors que dakan de ye nin bɛɛ ye tɔgɔtigiya dawula fanga nin bɛɛ ye dakan kosɛbɛ nin bɛɛ ye dakan ka baaraw ye i bɛ ka ni dakan tɛ fanga in fɛɛrɛ bɛɛ kun kɛra k'ale sen bɔ a la maa wɛrɛ bɛ yen fɛɛrɛ bɛɛ kun kɛra k'o de digɛrɛ a la su ko ni dugusajɛ kana ko yɛlɛma dɔrɔn mɔgɔ min maa si t'a dɔn jamana kɔnɔ
o dɔna jamanatigiya tɔmɔ bɔlɔn kɔnɔ tile damadɔ jamanatigi kosɛbɛ ka ala k'a yɛrɛ d'a ma miiri k'a bɛ kɛ kosɛbɛ i bɛ ka ni dakan tɛ fanga ye fɛɛrɛ bɛɛ kun kɛra k'ale sen bɔ a la maa wɛrɛ bɛ yen fɛɛrɛ bɛɛ kun kɛra k'o de digɛra la su ko ni dugusajɛ kana ko yɛlɛma dɔrɔn mɔgɔ min maa si t'a dɔn jamana kɔnɔ o dɔla jamanatigiya tɔmɔ bɔlɔn kɔnɔ tile damadɔ jamanatigi kosɛbɛ ka ala k'a yɛrɛ d'a ma miiri k'a bɛ kɛ kosɛbɛ ka fanga bɔ bolo dɔ kan ka n'a ye bolo wɛrɛ kan ala ka teli yɛlɛma fɛ ala ka teli ni ala ko k'a bɛna ni yɛlɛma ye a ka teli kojugu kosɛbɛ a ka teli kumakan labanw danni kan an ka kɛnɛ datugu an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli di sugukɔnɔmɔgɔw ma bangolo jara a bɛ sugu kɔnɔ waati n'an bɛ foli di a ma ani siribe koɲumani kɛngɛyiri feerela don waati n'an bɛ lamɛnni na an bɛ foli d'a ma amadi motibe dugabugu kande an bɛ foli d'a ma nin waati na fo segu mara kɔnɔna na ka bɔ kɔrɔ fɔlɔ alhamdulillah an balima an bɛ a yira aw la k'a fɔ an tun ye a yira cogo min juma tɛmɛnen Ustaz Siri Ture tun ye an wele ka a yira an na k'a fɔ iraniyɛnw ka film tourner ye n'o ye Mustafa Zamani ye ko a fatura an ka jama ladɔnniya a la o kɔfɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ cɛ in yɛrɛ bɛ yen foyi tɛ a la a ma fatu Ustaz Siri Ture kɔni ma kibaruya wɛrɛ di an ma laala kɔfɛ ni a yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ kibaruya min bɛ a bolo a bɛna ɲɛfɔli kɛ o la an bɛ ɲɔgɔn bila yan ni ala ye sini yira an na kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ jamana kunkan ani diɲɛ kunkan n b'o lase aw ma wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh